Salome, kinsa man kahaang mutabang kanato pagligid sa dakong bato. Mangayo kita og tabang sa mga nagbantay. Magdalena! Marta! Tanawa! Ang lubnganan! Abli na! Magdalena! Wala na ang lawas sa magtutudlo. Kini na lang panakton na Hebelin. Kinsa ka ang nagkuha niya? Mga babae, nganong aniha ka mo, hindi princess kabuntagon? May anhi kami. Aring pagbutang og mahamot nga balsamo. Salawa sa among magtutudlo. Ayaw pangita ang buhi hindi sa dapit sa mga matay. Siya nabanhang sumalak sa iyang isulti. Lakaw, ipahibalukin mo sa iya mga tinapay. Mabalik kita sa balay. Atong silang sultihan. Tara, bata. Ikaw magdalena. Magpabiling ko din aron bantayan kining atong dalang mga balsamo. Mga batanon, hain na ka mo. Babae, nganong naghila ka? Kikuha nila ang lawas sa akong magtutudlo. Kung wala akong masayon, kung hain siya ginala, kung ikaw mo'y nagkuha ka niya, palihog, iuli ka na ako, kaya ako siyang hipuson. Magdalena, Magtutudlo? ayaw paghikap ka nako. Kay wala pa akong makaadto sa amahan. Lakaw, suginli ang akong mga tinunan. Ingna sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan. Sa akong Diyos ug inyong Diyos. Oo, suginlan ko sila. Isangyo ko ang akong nakita. Nabanhaw ka. Ginoo ko. Diyos ko. Sa mga kasakit mo, kami naluwas. Tungod sa kaayo mo, kinabuhi na kalas. Mga tinunan mo na sugo sa imong pagtaliwan. Sa pagtuman mo sa sugo sa amahan. Ako nagatuo. Ako nagatuo. Ako nagatuo. Pagkabanhaw mo, maisuganan sa akong pagtuo. Ihakani mo, pinahagi sa iyong mga sapat sa krus. Nakatagan kitang kinabuhi, na walay katapusan. Hallelujah. Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Ug tungod niini, ihatag niya ang bugtong anak, aron ang tanang mutuo kaniya dili mamatay, kundi dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, aron pagsilot, kundi aron pagluwas niini. Juan Kapitulo 3, versikulo 16-17. Malipayong Pasko sa pagkabanhaw,